welcome to my guys. Si ate, nag-guys na lutuloy si ate. Maambak ka na, Katay? Ambak ka? Sige daw. Ambak, guys. Niambak na, guys. Ala! Ala! Ambak na, guys. Ala! Ala! Guys. Oh. Parang bilong-bilong kasi kapatid. Wait lang guys, makita kayo sa live guys. Oh, sige guys, binigay tulong guys. Sige, go. 1, 2, 3 guys. Ay, go. 1, 2, 3 go pala yun. 1, 2, 3 guys. Okay guys. Tanggalin mo chinilas mo guys. Guys, kayo delikado ng sandals guys. Yan. Oh, yo! Mga diyo, enjoy mga bata. Oh, yay! Oh, may dugong. Wala! May dugong. Wala! Guys! Woo! Sarap guys! Yes! Bago tayo, mag-almusal. Oh! Hihi! Malinaw? Ha? Malinaw dyan? Walang sisi? Si JJ kahit sigurado sa tapang nun